الرجيم الذي لا إله إلا من حي قيوم أتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحاب الكرام، ثم إلى روح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، ولأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وزنقوق الواجبة علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا للقطب المقام العارف بالله سيد الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني، ثم إلى العارف بالله قطب العلوم الشيخ محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، ثم إلى العارف بالله قطب الأحوال الشيخ يزيد البسطامي، ثم إلى سيدنا بقي المقدم محمد بن علي بعدوي وأصوله وفروعه، ثم إلى العارف بالله قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب، ثم إلى الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى العارف بالله قطب الإرشاد والبلاد وغسل العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه، ثم إلى العارف بالله قطب الأكوان الشيخ سيد محمد سمان المداني، ثم إلى العارف بالله الشيخ محمد الرشاد البنجاري وأصوله وفروعه، ثم إلى العارف بالله الشيخ عبد الصمد فالمبني مؤلف هذا الكتاب، ثم إلى العارف بالله الشيخ أحمد مغني بن شيخ إسماعيل، ثم إلى العارف بالله العالم العلامة الشيخ محمد الزيني بن عبد الغني سكنبا بنجاري وأصوله وفروعه، ثم إلى جميع الأولياء والعلماء من مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا، أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أحبابنا وذرياتنا وجميع من معنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم وأمدادهم وكرامتهم وسلامتهم بالدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يرزقنا الفتوح والمنح والرسخ وسلامة الجسد والروح وطابة النصح، وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحب المرسلين ويقضي حاجاتنا والمسلمين أجمعين، وأن الله الكريم يختمنا بخاتمة السعادة والشهادة ويرزقنا حسن الخاتمة بسر النبي وبآله وبسر الفاتحة. أعوذ بالله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Fadilatu itmamil arkan, ini kelebihan atau keutamaan menyempurnakan segala rukun sembahyang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul salatil maktubati kamasalil mizan, man awfa istawfa, man awfa ustufiya. Rawahu Ibnu Mubarak fi Zuhdi. Masalul salatil maktubati kamasalil mizan, man awfa ustufiya. Artinya bahwasanya umpama sembahyang yang fardu itu, perumpamaan sembahyang yang fardu itu ialah umpama neraca atau timbangan. Barang siapa menyempurnakan akan dia, niscaya disempurnakanlah baginya.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajulaini min ummati la yaqumani ila shalah ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa inna ma baina salataihima ma bainas sama'i wal ard. Artinya bahwasanya dua orang laki-laki daripada umatku sesungguhnya berdiri keduanya itu kepada sembahyang, padahal rokok keduanya dan sujud keduanya itu satu, sama pada rukuk, sama pada sujud. Dan bahwasanya barang yang antara sembahyang keduanya itu yaitu barang yang antara langit dan bumi. Jadi dua orang laki-laki dari umatku, keduanya mendirikan sholat, rukuknya sama pada rukuk, sujud sama pada sujud. Tapi perbedaan antara keduanya nilai di hadapan Allah ibarat antara langit dan bumi, jauh banget. Yang satu punya nilai tinggi bagaikan langit, yang satu hanya seperti bumi. Nah, itu tentu saja artinya sembahyang pertama didasari dengan ilmu, baik pun ilmu syariatnya, tauhidnya, tasawufnya, bacaan Al-Qur'annya, kekhusyuan hatinya, ya. Tidak cukup sekedar mengerjakan begitu saja, tetapi harus melalui mujahadah dan riyadhah, belajar kita tasawuf, kita berlatih mengamalkannya, minta bimbingan dengan Allah supaya dapat petunjuknya sebagaimana ia memerintahkan sholat, maunya seperti itulah kita melaksanakannya. Nah, tentu saja dengan taufik hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma dilengkapi ilmunya, tauhid, fikih, tasawuf, ya, Al-Qur'annya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala telah mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khusyuk di dalam sembahyang itu melebihkan akan martabatnya itu. Dan sembahyang yang kurang itu sebab tiada di dalamnya itu khusyuk. Nah, sembahyang yang khusyuk tadi punya nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. Tapi kalau ini sembahyang biasa aja, bacaan-bacaan biasa aja, hati kada taurus, hati kada khusyuk, kada khudu dan tidak tadarru. Nah, itu ibarat tadi yang seperti bumi. Sedangkan orang yang khusyuk hatinya, hudurul qalbi, tadabbur qiraah, nah itu ada hayanya, ada khaufnya, ada ta'zimnya dalam sembahyang. Itu diumpamakan seperti langit, nilai pahalanya tinggi, mulia, luar biasa, ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan man saraqa fi salatih, rawahu Ahmad wal Hakim, hadis sahih. Artinya yang terlebih jahat manusia yang mencuri, kan mencuri itu jahat ya berataan. Yang terlebih jahat manusia yang mencuri itu yaitu seseorang yang mencuri daripada sembahyangnya, mencuri daripada sembahyangnya, yakni maksudnya orang yang tiada menyempurnakan akan sembahyangnya, seperti ada ia mengerjakan yang ditegahkan, yang dilarang di dalam sembahyang, seperti yang makruh dilakukannya, sama dengan mencuri. Mestinya jangan digawi yang makruh. Dan yang haram dilakukannya dalam sembahyang, mestinya tidak boleh itu dilakukan. Maka yaitu seperti mencuri pada pihak ditegahkan atau dilarang akan dia.
aswa'un nasi sariqatan man saraka fi salatih. Yang terlebih jahat manusia yang mencuri yaitu seseorang yang mencuri dalam sembahyangnya. Yani maksudnya orang yang tiada menyempurnakan akan sembahyangnya, ibaratnya rukuk belum sempurna pindah sudah ke i'tidal. Yang i'tidal masih goyang-goyang tangan belum tumakninah sudah turun untuk sujud. Nah, seperti ada ia mengerjakan yang ditegahkan atau yang dilarang di dalam sembahyang, seperti yang makruh, menoleh ke kanan, ke kiri. Kalaupun tidak batal selagi tidak tergeser dada pada arah kiblat, memang tidak batal tapi makruh. Bahkan ada ulama mengatakan haram, ya. Maka yaitu seperti mencuri pada pihak ditegahkan atau dilarang akan dia. Nah, sama artinya kalau kita dalam sembahyang tadi pandangan mata memandang ke tempat sujud, dada kita mengarah ke kiblat, hati kita mengingat Allah, ya. Jadi kiblat syariatnya menghadap Baitullah. Kemudian lagi hati mengingat Allah, dada, mata menghadap kiblat, mata memandang ke tempat sujud. Nah, itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhafu alladhi yuhawwilu wajhahu bis salati ayyuhawwilallahu wajhahu wajha himarin." Amma yakhafu alladhi yuhawwilu wajhahu bis shalah ayyuhawwilallahu wajhahu wajha himar. Rawahu Ibnu Adi. Artinya, adakah tiada takut seseorang yang memalingkan ia akan mukanya di dalam sembahyang, bahwa merubahkan Allah Ta'ala akan mukanya itu seperti muka himar? Apakah tidak takut orang yang memalingkan wajahnya dalam sholat? Kan mestinya wajah memandang tempat, mata memandang tempat sujud, dada menghadap ke kiblat, hati mengingat Allah. Ini kada wajah atau pandangan mata terkadang melirik ke kanan, kadang ke kiri, bahkan kadang-kadang ke atas mata. Nah, apakah tidak takut seseorang yang memalingkan ia akan wajahnya di dalam sembahyang, bahwa merubahkan Allah Ta'ala akan mukanya itu seperti muka himar? Kada takutkah? Kada takutkah, ujar Nabi, orang yang suka memalingkan wajahnya dalam sholat, bahwa dipalingkan Tuhan wajahnya berubah jadi himar? Kada takutkah? Nah, jadi tendang menoleh ke kanan, ke kiri, bahkan ke atas,